मम्मी इनको भगाओ यहाँ से, मेरे मेन पॉइंट में काट रहा है। काट रहा है ना, टॉयलेट की जगह पे काट रहा है। इधर बस बापा नहीं কেন কামড়াছিস? সারা চুল দেখ মাথা থেকে উঠে গেছে। মার খাবি কিন্তু মেলোডি, তুই সবাইকে কামড়াছিস। বুলেট ভকর, ভকর বাবু, ভকর শোনা, ভকরো উঠে গেছে। এদিকে বস, আয় সিট কর এদিকে, আজা আমার কাছে আয়, আয় নুতি দেবো, আয় আয় নুতি খাবি, এদিকে আয় আমার কাছে আয়। আমার বাবু শোনো, আমার না বাবা, এদিকে আসো, এদিকে আসো, এদিকে আসো, এদিকে আসো দেখি তারপরে কে কে যায় তোর পিঠে। আয় এখানটায় আমার সামনে বস। बुलेट आए बेटा, गुस्से में मत जा, इधर आ, इधर आ। बॉल नहीं है वहां पे। कौन कहता है कुत्ते का दुम सीधा नहीं होता? देखो सीधा हो गया कुत्ते का दुम। इधर आ बुलेट, एक घंटा है बुलेट, आए 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 भोकड़ो दे। मार खाबी তুই খেলি আমার কাছ থেকে থাপ্পড়, তুই সবাইকে কামড়াচ্ছিস। ওকে দিয়ে দেবে কিন্তু, কি গো ওকে দিয়ে দেবে, ও বুলেটকেও কামড়াচ্ছে। ইকলেস থাকবে আমার কাছে। চলে গেছে, চলে গেছে, তোমার পিছনে পিছনে চললো। मेरी जिंदगी हराम कर रखा है इन लोगों ने। বসে যায় এখন, क्या करूं मैं? চলে যাচ্ছে ও। वो देखो मम्मी आ गया दोबारा। कहाँ छुपूं मैं? अरे यार ये दोबारा आ गया मेरे पीछे। अरे यार देखो देखो कैसे स्पीड से भाग रहा है। राजधानी भी इसके आगे फेल है। अरे मैं अपने मेन पॉइंट चेक कर लेता हूँ, अपनी जगह है ना।